संध्या पाठ्यक्रम को आप समस्त स्वागत करूँ। आम आलोचना करुचु 1986 फेब्रुआरी मासर नवज्योतिर संपादकीय आलोचना काली अधा जाए पढ़ाई। वर्तमान पृथ्वी में जो संकट देखा देगी ताहा ही विवर्तनगत संकट। पाखापाखि एका कथा आम प्राय सबदिन किसी आलोचना करुचु। ताहूँ मनुष्यर वर्तमान जो समय जो संकटमय अवस्था ए संकटर कारण कौन ए विषय प्राय सबुदिन आम आलोचना करुचु। ये हूँ विवर्तनगत संकट। गोटाए अवस्था आउ गोटाए अवस्था को जाऊँगी मनुष्य से संकट हो। जदि यही अवस्था तो सबुदिन रहा पड़ू था ताले ये संकट आसंता नहीं। जेहेतु ये अवस्था से सबुदिन रही पार नहीं, केबे भी रही पार नहीं, कारण विवर्तन अनिवार्य, इनएविटेबल। इवोल्यूशन इनएविटेबल, निश्चय इवोल्यूशन हम मान कौन चली गोटे समस्या संकट देखा मनीष चेतनार ऊर्धायन गति हेब एवं चेतना चतुर्थ स्तर को आरोहण कर। तीन स्तर में चेतना अच्छी से चतुर्थ स्तर को आरोहण कर। चतुर्थ स्तर को आरोहण करने उद्देश्य कारण से कारण जो समस्या सब देखा ताकू आम संकट कहूँ। मनीष परवर्ती पावच्छ को जीव निजक अतिक्रम कर। मैन मस्ट सरपास हिमसेल्फ से दिन कथा होलु आम। मनीष निजक अतिक्रम कर ऊर्ध्व को जीव एवं से केबे गोटे स्मूथली जापर। काली कहला यहाँ अंका बंका सड़क सुंदर नुह, जटिल सरल नुहे जटिल मार्ग एवं अंका बंका मार्ग, विवर्तन मार्ग अंका बंका मार्ग तारी सब भिन्न भिन्न प्रकाश होची। ए संकट भिन्न भिन्न धारा तार प्रकाश घटुची ताकू आम संकट बोली कहूँ। मनुष्य चेतनार ऊर्धायन गति हेब और चेतना चतुर्थ स्तर को आरोहण कर। जेहेतु मनुष्यर सहयोग बिना यह कार्य हो पार नहीं, से विश्वव्यापी विक्षोभ देखा दी। जेहेतु मनुष्यर सहयोग बिना यही कार्य हो पार नहीं, मनुष्य चाहिए दरकार। मनुष्य चाहिए दरकार ताकू ऊर्ध्व को जावाई। समस्या हूँ कौन ना मनुष्य वर्तमान अवस्था किसी सामयिक आनंद पाँच, सामयिक आनंद पाँच। धर खाद्य लालसा थी से खाद्य आनंद पाँच, जार अर्थर लालसा थी से अर्थर आनंद पाँच। एमती भिन्न भिन्न कारण व्यक्ति आनंद किसी पाँच, किंतु सेठी ऊर्ध्व को उठा कहले ये आनंद सब छाड़िया पड़ो, ये सब किसी मिलनी, एथु मुक्त हो जाए दरकार से पहुँचले। तो यही जगह यही प्रकार आनंद इत्यादि प्रति जो मैंने आसक्त अच्छा, आसक्त थिबा कारणरू से जानते ऊर्ध्व को गले ए प्रकार कौन से आनंद नहीं। से पटे कष्ट पाउथिले मध्य अन्य बाटे बहुत कष्ट पाउछन्ति। से कष्ट सब पाउथिले मध्य ए आनंदर आकर्षण रे जो सामयिक आनंद आकर्षण रे से छाटीपिटी होउछन्ति एवं सेटा ही होउछि कंटक संकट। से निजे एथिरे गोटे सहयोग करिया कथा, सहयोग करि पाउनी
असहयोग तो करहबनी असहयोग केम जन कर विवर्तन तो से धारा को जाऊँगी ऊर्धायन गति विवर्तन होती किंतु जिते सहयोग कर कौन करा पड़ा टाइम टाइम ना पड़ू ये टणा है गला बेले जो कष्टटा होटा हूँ विश्वव्यापी विक्षोभ विश्वव्यापी द्वंद्व समस्या समग्र विश्वव्यापी विक्षोभ देखा मनीष भितर गोटे निम्न प्रवृत्तिर आकर्षण गोटे ऊर्ध्व प्रवृत्तिर ऊर्ध्व उन्नयन भितर जो उद्यम प्रचेषा गोटाए तौक टाणुचे गोटाए उपरକୁ भिड़ुचे यहाँ तो समस्या यही हूँ संकट प्रकृतिर विवर्तन को त्वरान्वित क्षिप्र सरल और सहज करा जाई पारे प्रकृतिर जो विवर्तन चली से विवर्तन को त्वरान्वित करी हबो एक्सेलरेटेड कहा जो गति चली से गति बढ़े हबो त्वरान्वित करी हबो क्षिप्र करी हबो सरल और सहज भी करा जाई परियो मनुष्य यदि सहयोग करे ताले सब संभव हो प्रकृतिर विवर्तन को त्वरान्वित क्षिप्र सरल और सहज करा जाई पारे यह ही विवर्तन आह्वान चैलेंज ऑफ इवोल्यूशन कहा विवर्तन आह्वान कौन ना विवर्तन जो धारा चली आहरी सहज आ स्पीडियर गति क्षिप्र कर एक्सेलरेट क्या कहते फिजिक्स गोटे शब्द नहीं एक्सेलरेट हूँ आम जो गाड़ी मान एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर काम कौन एक्सेलरेटर काम हूँ जो स्पीड रे गाड़ी जाऊँगी से स्पीड को बढ़ेगा कौन हुए आम जो गोड़े एक्सेलरेटर को चापू बा दुचकिया स्कूटर गला बाँ हाथ एक्सेलरेटर को मोड़ू कौन हुए वास्तविक कहीं स्पीड बढ़े आम गोड़े चापी देले बा हाथ में मोड़ीदे दुचकिया गाड़ी रे से जो फुएल जो से फुएल पॉइंट को से बढ़े दिया फुएल पॉइंट को बढ़े देले बाट बसई गले अधिक तेल आसे अधिक तेल गाड़ी जदि आस गाड़ी आउ स्पीड चलो जी तेल नॉर्मली जाऊ तुम से एक्सेलरेट करदे सागे सागे तेल बढ़ी तेल अधिक आसे गाड़ी आउ स्पीड से एक्सेलरेट कह एक्सेलरेट आमर नॉर्मल गति रे जो विवर्तन चलती से स्पीड को बढ़े पड़ो आहरी एक्सेलरेट करा पड़ो एवं सी है विवर्तन असल चैलेंज होची चेतनार जो भूमि उन्मुक्त होगा अपेक्षा कर रही चतुर्थ भूमि आम चेतनार तीनोटी भूमि रे बर्तमान अच्छु शरीर प्राण मन शरीर प्राण मन आम अच्छु चतुर्थ भूमि जे से चतुर्थ भूमि अपेक्षा कर रही चतुर्थ स्तर व चतुर्थ भूमि से अपेक्षा कर रही प्रकाश होगापी प्रत्येक स्तर में जो गुणात्मक मौलिक परिवर्तन अतीत देखा जापरी चतुर्थ स्तर में अति मौलिक गुणात्मक परिवर्तन देखादेव स्वाभाविक कथा जड़ पर प्राण आसला बेलू मौलिक परिवर्तन देखागला प्राण पर मन आसला मौलिक परिवर्तन देखागला स्वाभाविक कथा पशु और मनुष्य भितर जड़ और उद्भिद भितर उद्भिद पशु भितर केते 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 फरक सब एवं मौलिक परिवर्तन तामाने ता शरीरटी आउ से शरीर नहीं आम विश्वास कर कोटि 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 वर्ष तले आम पत्थर थिलु पत्थर विवर्तन धारा उद्भिद हेलु उद्भिद पशु पक्षी मनीष हेलु यहाँ विश्वास कर प्रत्येक थर जो विवर्तन धारा गोटे अवस्था चेंज गोटे मौलिक परिवर्तन आ कहुए बेसिक डिफरेन्स गुणात्मक मौलिक परिवर्तन अतीत देखा जापरी चतुर्थ स्तर में अति मौलिक और गुणात्मक परिवर्तन देखादेव यह अवश्यम्भावी और अनिवार्य आपको अटकई हेनी ये हवा निश्चित परिवर्तन हम यही चतुर्थ भूमिर उन्मोचन द्वार रूपे जो मौलिक परिवर्तन देखादेव तार परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन धारार आमूलचूल परिवर्तन हो।
ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଧାରାରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କୌଣସି ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ 10 କର୍ମଧାରାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଲୟାର୍ସ, ଓକିଲ ସବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ କନଫରେନ୍ସ କରନ୍ତି। ଏଇ ଆସନ୍ତା 14ରେ ହେବ, ଥାର୍ଡ ସଣ୍ଡେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ ନଭେମ୍ବର ମାସର। ଏଇ ଲିଗାଲ ମିଟିଂରେ ସେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ସବୁ ହେଉଥାଏ, ଇଭିନିଂରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଭଲ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଭାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଲୟାର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାତି ଲୋଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାତି ଲୋଡ଼ା ହେବେନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ରୋଗ ନାହିଁ, ଏବଂ କଳି ତକ୍ରାର ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାରଣ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଜମି ଜମା ମାମଲା, ଘରବାଡ଼ି ମାମଲା କିଛି ହେବନି, ଓକିଲର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେ ସଂସ୍ଥା। ଏଇମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିରେ ଏମାନଙ୍କର কোনো ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ କିମ୍ବା ଓକିଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଭଲ ପାଇ ତା ପ୍ରତି ଆଟାଚ୍ ହେଇସାରିଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ବା ବିଦ୍ରୋହ ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ସେଇ ଯାଏ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ପୁରାତନ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନୂତନକୁ ଆସିବାକୁ, ନୂତନ ଆସିବ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାର ସେଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, ପୁରାତନ ଆକର୍ଷଣ ଥିବ, ସେଇଠୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନିଆ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମୌଳିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। এই চতুর্থ ভূমির উন্মোচন দ্বার রূপে যে মৌলিক পরিবর্তন দেখাদেব, তার পরিণাম স্বরূপ মনিষ জীবনধারার আমূলচূল পরিবর্তন হব। মনিষর জীবনধারা, বর্তমান মনিষর যে জীবনধারা অছি, যে ভবিষ্যৎ যে নূতন মানব আসব, তাঠার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাব। এই জীবন বঞ্চিবার ধারা যেটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাব, নূয়া প্রকার হয়ে যাব। সুতরাং বর্তমান যে সমস্যা দেখা দিয়েছি তাহলে চেতনার সমস্যা। বর্তমান যে সমস্যা দেখাই তাহলে চেতনার সমস্যা। চেতনা যোগু ହିଁ, চেতনার পরিবর্তন যোগু ହିଁ এইসব ঘটুଛି। এইপরি এক বিশাল মহান পূর্ণ চৈতন্যময় পূর্ণ জ্ঞানময় চেতনাକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇ ମାନବ ଜାତିର ଆଶୁ ପରିଣାମକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର ଏବଂ ଦ୍ରୁତତର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା କେହି କହିପାରିବେନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅବତରଣ କରାଇଲେ, ତା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ତୀବ୍ର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ନଚେତ ଅନାଦିକାଳ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ କରିବାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମଣିଷ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ, ପୁଣି କହୁଛୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ କ'ଣ, ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ତାକୁ ସଙ୍କଟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭୂମି ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଭୂମି, ଆତ୍ମାର ଭୂମି, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୂମି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଭୂମିକି ମନୁଷ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଭୂମିକି ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଭୂମି, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୂମି। ଏଇ ଭୂମି ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ଏଇ ଭୂମି ହୃଦୟରେ ରହିଛି, ସବୁ ଚେତନା ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ
এই আত্মার ভূমি আছে। এই ভূমিরে জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্য প্রেম স্বাভাবিক রূপে বিদ্যমান, বর্তমান আদৌ বিদ্যমান নাই। এই যে জ্ঞান শক্তি সৌন্দর্য প্রেম ইত্যাদি এই ভূমিরে জমা ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ଅଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ନାହିଁ। সেই ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଭୂମିରେ ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିପଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହତାଶା ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇପାରିନାହୁଁ, ଏଠୁ କାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମଝି ସମୟଟା ସେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିପଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହତାଶା ନୈରାଶ୍ୟ ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେସବୁ ଆସୁଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ନମୁନା। ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ବିଷାଦ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେପଟେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବନି, ସେମିତି ନୁହଁ। এই চেতনা রূপান্তর ହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଭୂମିକୁ ଉଠି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଭୂମିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। ଆକୁ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ସେବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ଆକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କହିଲା ଯୋଗ ହିଁ ନବଜନ୍ମ। ଆଉ ଛୋଟ ହେଡିଂ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯୋଗ ହିଁ ନବଜନ୍ମ। ଆମେ ଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଯୋଗ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ? ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ମାନେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ କହନ୍ତି ଯୋଗ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ହେବା। କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ନା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯୋଗ ହେବା। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆସିକି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ହିଁ ନବଜନ୍ମ। ଅଲ୍ ଯୋଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ଥ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଅଲ୍ ଯୋଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ମୂଳତଃ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନବସୃଷ୍ଟି, ନବଜନ୍ମ। ଚେତନାର ନବଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି ସେଇ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଏକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଅନେକ ଥର ସେ କଥା କୁହାହେଲାଣି, ସେଇ କଥା ଆଉଥରେ ବି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି ସେଇ ଚେତନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା, ଆଉ ଏକ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ। এই চেতনা ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏକ ଚେତନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନା ହେଲା ଖଣ୍ଡିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅହଂଯୁକ୍ତ ତଥା ସଂଘର୍ଷମୂଳକ। ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ସବୁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛି ସେ ଚେତନାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସମାଧାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନୁହଁ, ଅଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଅହଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷମୂଳକ ଚେତନା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଓ ସଂଘର୍ଷ, ନାନା ବାଧା ବିବାଦ ଓ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆଗରୁ, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଏଇ କଥା ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ। ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିବ ତାର ଯାହା ଯାହା କରୋଲାରୀ କହନ୍ତି, ଯାହା 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 ଆବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ନାନା ବାଧା ବିବାଦ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆମେ ବାହାରେ କାରଣ ଖୋଜୁଥିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ତ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସବୁ କାରଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଘଟୁଛି। କେହି କେହି ମନେ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବେ କି
ମଣିଷ ଭାବେ ଏଇଥିରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଯିବ। କେତେ କେତେ ଥର କୁହାହେଲା କେତେ ଥର ଆମେ କହିଲୁଣି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମାଧାନ ବାହ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଯାହା ସମାଧାନ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା ଆମେ ଆଗଥର କହିଥିଲୁ। ଧରାଯାଉ ଥାନା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି, ସେ ଥାନାରେ ଯେତିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍କୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟି ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ତାର ସମାଧାନ ପୋଲିସ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଆର ସମାଧାନ ଖୋଜାଲା କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଗଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନା ପାଖରେ ଖୋଲିଦିଅ କିମ୍ବା ଏଇ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥାନା ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, କହିଲେ ସେଠି 500 ଏଠି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି 300 ବି 400 ରଖିବା, ଆଉ 100 ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଠି ଆଉ 400 କି 500 ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଥାନା ଖୋଲିଗଲା ମାନେ ଆଉ ନୂଆ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସୁଯୋଗ ରହିଲା। ଆଉ ଅଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲେ ସେଠି ପଠେଇଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ମନର ସମାଧାନ। କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଲେ କ୍ରାଇମ୍କୁ କମେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆକୁ ଯଦି କମେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଥାନା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ସେ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ସମାଧାନ କ'ଣ ନା ଥାନା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆହୁରି କ୍ରାଇମ୍ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ରହିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ? କେହି କେହି ମନେ କରନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନା କରିଦେଲେ ଚୋରି କମିଯିବ। ଚୋରି କମିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନା କରିଦେଲେ ଚୋରି କମିବନି। ଏଇ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏଇ ଥାନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ଥାନା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଲୋକ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, କୋର୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, କଚେରୀ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଏଇସବୁ ସମାଧାନ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିବ, ଅଥଚ ଏକ ସୁଖୀ ସମାଜ, ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବ ବା ରାମରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଏ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ରାମରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି। ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାକରା ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀରତର, ବିଶାଳତର, ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଭଳି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକରା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସେଠି ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ, ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଠି ରହିବନି, ଏଠି ରହିଯିବ, ତାର ସେଥିପାଇଁ ରହିବନି। ଅତୀତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର୍ସ କଥା କହୁଥିଲୁ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଅନେକ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁ ଆକୁଳତାରେ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ଡରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉନି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାଦେବ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିଲା ଲାଗିବ। ସତରେ ଅଗ୍ନି ନୁହଁ, ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ ସେଇଭଳିଆ।
मनुष्य जिते चेष्टा कले भी जब ठीक रास्ता न धरे तेरे पोड़ादड़ा मध्य मृत्यु ही सारा हो एगेन कहूँ धमकिया कहूनी डरइया कहूनी आम जो प्रस्तुत नवा निजे जड़ी पोड़ी ही रहा सब ए कष्ट को आमको स्वीकार करा पड़ो जे मो परिवर्तन ये कष्ट आसे परिवर्तन को गुरुत्व दिया कष्ट को परिवर्तन हो शिवांग भाषा ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर न्यू ईयर मेसेज माँ देखते धन्य से माने जो मैंने भविष्य अभिमुखे लंफ दिखती वर्तमान अवस्था भविष्य जे लंफ देवे से माने धन्य कहीं एठू लंफ देवापे हेले ऊर्ध्व को जापे एक सब छाड़ा पड़ो एटिकार मोह आकर्षण सब छाड़ी ऊर्ध्व को जावाक पड़ो भविष्य को जावाक पड़ो ये लंफ प्रदान अर्थ है चेतनार गोटे स्तर रू आउटे स्तर को चली जा गोटे स्तर आउटे स्तर को लंफ देव चल चली गलनी दौड़ी गलनी पूरा लंफ अर्थात एठू संपूर्ण काटी से चल भविष्य को आउ गए नूतन अवस्था को भविष्य जपर अंधकार दुर्जन पूर्ण भाई मन हो ठीक नुहे समस्ते पृथ्वी जाक समस्त कहते ये जो अवस्था भविष्य पूरा अंधकार अंधकार किसी देखा जाए केबे भी सत नुह केबे भी ठीक नुहे धीरे धीरे ये संकट भयंकर अवसादपूर्ण बोली बोध हम बर्तमान जी लगुच आहरी अधिक लगे धीरे धीरे ये संकट भयंकर अवसादपूर्ण बोली बोध हम किंतु आम मैंने जदि आम मनोभाव को परिवर्तन करने सत्यर अभिमुखी होगा दृढ़ संकल्पबद्ध हवा यह जीवन में कार्यकारी करने बद्धपरिकर हवा बर्तमान जो दुस्थिति विषाद भय देखा दिए दूर हम आमको ये सब बेले मु ही मत ही करा पड़ो मो सम जदि निज निज दायित्व नहीं जी आम परिवर्तन होगा पड़ो तार गोटे गोष्ठी होगा गोटे ग्रुप होगा गोटे समूह होगा सामूहिक परिवर्तन दरकार सामूहिक परिवर्तन दरकार सामूहिक परिवर्तन चली कारण विवर्तन जनिकर हेनी विवर्तन जो धारा से धारा जनकर हेनी विवर्तन गोटे समूह गोटे गोष्ठी गोटे जातिर मनुष्य जातिर बर्तमान विवर्तन चलती तेणु जणिकिया केमती कौन हम किंतु ये कार्य अंशग्रहण करने कार्य अंशग्रहण करने आमको निजक सिद्धांत ना पड़े निज कार्य करा पड़ो जीवन में कार्यकारी बद्धपरिकर हम आपको निज जीवन में कार्यकारी करने बद्धपरिकर हम तेबे बर्तमान जो दुस्थिति विषाद भय देखा दी दूर हम निश्चय सन्देह नहीं किंतु आम भर अंशग्रहण करा पड़ो आसंता काली रहा 1986 एप्रिल भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किछेले जेपरी विघ्न किछेले जेपरी तुमर आविर्भाव विड़ंबन हटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुमर इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशे पूर्ण हो तुम ठारे आम निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय जो आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.